Ha? 11x lock. Dragon Cannelloni! Dragon Cannelloni! Dragon Cannelloni! Dragon Cannelloni! Dragon Cannelloni! Ay, Candy Dragon Cannelloni, Papa! Ha? Meron ako ang Candy Dragon Cannelloni. Cannelloni? 36. Andito. Ay, the pink one? Opo. Pink Cannelloni. May ilang seconds na lang po. Ay, 16 na lang. ano ba mangyayari dito? Ay, pag meron ka po matakwa, tignan mo po may Easter egg po dito. $10.5. Welcome everyone! Are you ready for the event? Yes! Ano po vote natin? Those. Again, circus. Five, four, circus yan halo. Ako maganda yun because hindi ko mag-ano. Ano yung news? Ano? God of ano? God siya eh. Ano mo nga yung ano? Yung... Ito pa? Sabi daw po no one was used, lol. Opo, circus event 6 seconds. 5, 4, 3, 2, 1! I don't know. Fire on the as the fire at the middle, you will fly to the circus. Ah! Boom! Yes! Success ako! Na-success ako! Bakit kayo lang? Kasi 1,000 lang nakuha ko po. Eto. Pupanto elephant lang. Na-feel po ko. Bakit lagi labak ka? La vacca Saturno Saturnita. Boom! Tralalero, tralala. Spaghetti-toletti! Spaghetti-toletti! Ano pa? Event pass. What? Gold event? In-event tayo po. Kasi kanina sabi daw po.
Tigrulini watermelini. Boom. Yay! Lumipad ako. Bakit ito na naman? 8K lang. Ay, 80K. 800 pala.